Apa khabar pada semua pendengar setia smartsaham.com? Apa khabar anda semua pada hari ini? Boleh dengar ke suara? Cubaan suara dulu. Siapa yang dengar? Say I. Okay, nampaknya macam okey suara Ada orang boleh tolong respon ke dekat komen? Okay, current live viewers kita masih baru ada 11 orang. So sebelum kita mula bolehlah kongsi-kongsikan terlebih dahulu. Sebab malam ni saya nak kongsikan prediction tahun akan datang. Okay, dulu zaman kita kecil-kecil, zaman kita sekolah, zaman saya sekolah lah. Mungkin zaman you all, mungkin yang kalau yang anda berumur sedikit, dah besar sikit lah. Kalau yang masih baby, mungkin tak tahu apa cerita pasal wawasan 2020 ni. Tapi zaman saya sekolah dulu, ni ada satu comic ni, saya tak ingat apa nama comic tu Tapi dia mesti ada satu vision wawasan 2020 tu yang ada kereta terbang, okay, bangunan metropolis yang canggih-canggih tu. Tu kita punya wawasan 2020 dulu waktu saya kecil. Okay. Tapi sekarang kita dah masuk actual tahun 2020, dah habis dah pun. Okay, dah masuk tahun 2021. Kita nak cuba predict apa lagi yang akan jadi dalam tempoh 10 tahun akan datang. Okay. Nampak macam ada niche dekat saya punya topik lately ni. Kita nak tengok trend. Minggu lepas kita cerita pasal kata apa, sebelum ni kita cerita pasal mega trend, okay, yang akan mengubah landscape economic power. Ni hari ni kita nak sambung cerita sedikit. Ini yang kata apa, predictions yang akan berlaku dalam tempoh 10 tahun lagi, dan kita cuba akan tengoklah kesan-kesannya kepada pasaran saham specifically. Some of the prediction ataupun some of the points daripada 8 yang saya nak share malam ni, ada sebahagian yang mungkin tak berapa berkait rapat, tapi tak apalah. Okay, just saya kongsikan sebagai kata apa, general knowledge. Okay, yang ni boleh buat modal sembang dengan kawan-kawan, nampak macam bijak sikit. Okay. So, kalau nak nampak lagi bijak, tolong share kita punya video malam ni, insyaAllah. Okay. Alright. 2020 kereta terbang. Ya, yeah, tapi ni kata apa, the famous quote. Tahun 2020 kita nak tengok kereta terbang, tapi malangnya kapal terbang pun tak terbang, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, orang kata apa, sebagai sagu hati, consolation, dapatlah kita harga saham AirAsia naik baru-baru ni. Okay, naik sampai RM1. Lepas tu dah jatuh balik dah. I think dapat 80 sen, macam tu 8 sen lah kalau tak silap. Okay, itulah the only consolation daripada industri kapal terbang. Okay, alright. Kita ada 32 orang, 32 orang. Komik Sangwira ke? Saya tak ingat lah. Komik tu yang ada Joe Jambul. Joe Jambul bukan komik tu Saya tak ingat lah apa benda tu. Tip. Apalah Nanti kalau jumpa kita share balik lah. Tapi memang sangat ikonik lah lukisan dalam komik tu. Okay. Alright. Okay, market hari ni menarik kan tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada another political turmoil. Okay, dengar desas-desus yang mengatakan ada ahli setiausaha apa? Ahli MP tertinggi satu parti ni dipecat. Okay. Ada dua parti tu bergabung tanpa satu lagi parti. Lepas tu diselamatkanlah sedikit dengan berita positif mengenai vaksin, mengenai kita agreement nak dapatkan vaksin apa semua tu lah. Tapi overall yang kelakarnya, macam saya kongsi dekat saya punya Facebook tadi, bila keluar berita somebody kena pecat, market naik. Itu elok lah kalau rasa baik-baik, kalau senang nak naikkan market macam ni, baik kita pecat je mana-mana yang tak kompeten tu. Right? Okay, so sebelum kita bermula, saya nak tunjukkan satu video lah kepada you all. Okay, sebab basically saya punya kata apa, perkongsian pada malam ni disumberkan sumbernya daripada this video lah, daripada World Economic Forum. Okay, so dia akan briefly explain apa benda 8 prediction for the world in 2030 ni. So all boleh tengok this video terlebih dahulu.
Okay, alright. So how was it, guys? Nampak tak the overall idea 8 prediction tersebut? Okay. Sebahagiannya nampak macam good news, okay, sebahagiannya nampak macam despairing, nampak macam berita yang tak berapa best. Okay, saya pun sedih sebab tak ramai lagi share ni. Baru nampak 2-3 orang je yang apa namanya keluar sebagai sharer. Okay, boleh tolong share-share lagi sementara kita nak kongsikan kata apa priceless knowledge pada malam ni. Okay, alright. So based on video tadi, okay, yang ni yang kata apa the expert lah, so called expert dekat group World Economic Forum tu, okay, ada Global Future Council, okay, yang kata apa tugasnya khas untuk cuba kata apa buat ideas, okay, dan predict kita punya direction selepas ini. Acah nak predict masa depan lah kononnya kan. Okay, alright. So kita nampak from the 8 things just now. Okay, jom kita tengok what is the first one. Kita recap balik. Okay, so yang pertama, okay, dia cakap pada tahun 2030 nanti, okay, kita tidak akan kata apa bahasa Melayunya mempunyai ataupun memiliki secara hak sesuatu apa pun, tetapi kita tetap happy, okay. So whatever you want, you will rent and it will be apa? It will be delivered by drone. Wow, wow, wow. Okay. I was thinking something like, okay, kalau kata nak relate dan doable, mungkin kita tak perlu ada ataupun tak perlu beli ataupun memiliki secara hak maybe kereta for example. Okay. Dan kalau kata kita nak ada ataupun nak guna kereta, kita cuma perlu sewa dan kereta tu akan dihantar menggunakan drone. Wow. Okay. So at this moment, kita tak nampak lagi lah benda ni berlaku kalau untuk kata apa the size of macam kereta tu tadi. Okay. Tapi drone delivery ni sebenarnya memang tengah develop sekarang actually. Okay. Kalau kata apa at this stage, okay, dekat USA sana lah. Okay, dia punya Federal Aviation Administration ataupun FAA. Dia baru je bulan 11 tahun 2020 ni mula kata apa dia propose certification ataupun guideline ataupun kriteria untuk drone delivery ni tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So ada 3 major company yang dah mula apply ataupun dah mula involve untuk apply drone delivery ni. Yeah, of course, the first one, you know the company already. Agak-agak company apa tuan-tuan dan puan-puan? Okay. CTO kita kat sini dah jawab dah. Tak tahu kalau you all dengar. Ya, agak-agak company apa tu yang akan menggunakan drone untuk menghantar barang-barang yang dibeli secara online ataupun akan datang disewa secara online. Okay. Company, one of the biggest company in the world. Okay, yang company tersebut adalah Amazon. Okay, Amazon Prime Air. Okay, Prime Air ni masih lagi dalam fasa development lah. Belum roll out apa-apa lagi. Okay, patutnya expected untuk roll out this year. Okay, the start develop tu tahun Disember 2019 kalau tak silap. Okay. Patutnya nak roll out tahun 2020 tapi masih belum jadi apa-apa.
Ya, tapi we have to keep looking out for these changes. Okay, antara company-company lain yang apply for that certification, okay, adalah Wingcorp, okay, dan juga Wingcopter. Okay, satu lagi Zipline. Ya, ada orang teka Boeing. Tak jadi Boeing, okay, tapi maybe Boeing boleh transform dia punya service, okay, dia punya business model in the future, okay, rather than menggunakan plane tu solely untuk deliver passenger punya transportation, okay, mungkin dia boleh guna get into this kind of business model, menghantar barang-barang yang orang nak sewa. Okay, saya tak tahulah orang kata apa kalau kata nak dia kata kita tak ada apa-apa kan. Kalau nak sesuatu sewa, adakah kita boleh sewa rumah dan rumah tu dihantar kepada kita? Mungkin dalam bentuk kapsul. Ha, siapa tahu. Sekarang dah banyak dah pun hotel-hotel kapsul macam tu. Okay. So, itu in terms of kata apa, physical punya barang. Okay. Tapi dia punya ideanya, the big idea is semua products akan ditukarkan menjadi sebagai satu bentuk services. Okay, rather than kita beli barang, okay, kita actually buy the service. Contoh mudah tadi macam itulah. Kalau kata kita nak ada kereta, kita cuma perlu sewa. Dan sewa kereta tu adalah services. Okay. Tapi cerita dia macam ada sedikit paradox tau. Kalau kita tengok betul-betul kononnya lah untuk consumer punya side macam kita ni, okay, kita takkan mempunyai apa-apa. Okay. Sebab kita tak beli apa-apa kan, kita cuma nak sewa, kita nak guna servis yang provide the sewa tu. Okay. On the other hand, okay, yang the businessman, the capitalist itulah yang akan own everything. Betul ke tidak? Okay. So, dia yang kena ada all the things yang kita nak sewa tu. Ni tak tahulah kalau ada orang suka agenda-agenda apa, konspirasi, teori konspirasi ke apa. So basically ni macam kata apa, antara dua darjat lah. Okay? Kita yang marhai ni takkan ada apa-apa kalau kita nak everything is being controlled by the bigger hands. Something like that lah kononnya. Okay? Yelah sebab kalau kata kita tak payah ada apa-apa dan cuma nak rent, okay, mestilah nak kena rent something tu from somebody. Okay, and that somebody could be the bigger business tu lah. Okay, alright. So ini adalah point apa kata apa, the prediction of the first one. Okay, jom kita tengok the next one. Prediction number 2. Okay, the US won't be the world's leading superpower. Okay, a handful of countries will dominate. Okay, ni actually ada hubung kait dengan one of the mega trends yang saya pernah kongsikan dalam sesi sebelum ni. Okay, I think ni no brainer lah. Even now pun kita boleh nampak lah how China kata apa grow jadi world superpower. Okay, selepas dia kata apa buka dia punya ekonomi daripada global. Okay, and by 2030 nanti, by 2030 kita akan expect GDP China okay, akan pegang 20% daripada global GDP. Sekarang 10% okay, akan pegang 20%. Dan US punya GDP akan berkurangan kepada 12%. So dah berlaku kata apa, the shift of power dekat situ. Tapi prediction ni juga mengatakan akan ada country-country lain yang akan terlibat menjadi dominan. Okay, the next one yang kita foresee untuk menjadi dominant superpower adalah India. Okay, so it could be the collaboration of Asian power, okay, between China, India, okay, yang akan hold ataupun jadi abang long besar lah lepas ni. Okay, US dah conquer cukup lama dah. Lagak dia lagi sekarang kan. Tapi along the way kita akan nampak the shift of the superpower ni. US won't be the world's leading superpower anymore. Okay. Alright. Bila kita cerita pasal China ni, kita ingat berita yang aku kata apa, gosip sikit lah. You all tahu tak Jack Ma dilaporkan ataupun suspected missing dah 2 bulan tak nampak. Jeng, manakah pergi Jack Ma? Orang bila lepas 2 bulan lepas 2 bulan tak nampak di mana-mana public appearance. Apa yang berlaku dekat Jack Ma ni sebenarnya? Jack Ma dia ni biasalah orang kaya, berharta, berduit. Dia ada business yang ada direct interest dengan kata apa, ada direct conflict dengan
Chinese punya government, okay, dia punya financial services, financial business tu lah, yang Ant Group tu. Okay, on one day dia bagi speech, dia criticize China government punya banking system ni macam pawn shop lama. Okay. So dia kata global banking punya regulation ni dah sama macam kelab orang tua. Apa yang dikatakan global regulation ni, the banking system as we saw it is now lah. Okay, yang normal banking system nampak sekarang. Dia kata benda ni dah lapuk. Dah tak relevan dah pada zaman sekarang ni. Sebab dia punya end business model pun adalah orang kata apa, nak bagi financing tu juga, tapi in terms of different business model. Okay, so disebabkan komen beliau ni, okay, first Ant Group tak jadi di IPO kan, dan sampai sekarang Jack Ma is reported missing, tak tahulah mana pergi. Okay, but kata apa, inilah the drawbacks bila mana satu-satu pemimpin ataupun negara tu mempunyai total power. You all tahu tak, Xi Jinping ni, current China punya presiden ni, dia adalah presiden China for lifetime tau. Lagi dia tak mati, selagi itulah dia pegang kuasa sebagai President of China. Which on the other hand akan support the prediction ni lah, sebab orang kata apa, how China grow sampai sekarang ni adalah di bawah leadership Xi Jinping ni. So kita akan nampak the continuation of policy di bawah beliau, sebab dia dah jadi president for lifetime. Okay, kalau dia keep maintaining whatever yang China buat sekarang, okay, nak increasekan dia punya economic power tu, okay, we can see this is actually happening. Okay, you can see that is actually happening, right? Jangan Jack Ma. Okay, so this is number 2 punya point, alright. Jom kita tengok point number 3. Point ketiga. Anda tidak akan lagi mati menunggu untuk mendapatkan derma organ. Okay, we won't transplant organs, but we'll print new ones instead. Wow. Keseram sikit pun ada. Nak buat, orang kata apa, buat organ ni acah-acah nak jadi cabar kuasa Tuhan pun ada kan. But kata apa, for the greater benefit, okay, kita look at this objectively lah. Okay. Kalau macam sekarang lah, kalau kata kita nak masuk hospital, perlukan organ donation, okay, kena ada waiting list, betul ke tidak? Okay, nak menunggu panjang ataupun tak ada pun organ, kena tunggu ada orang datang musibah dan agree derma organ dia, barulah kita dapat. Okay. So the way technology is evolving, okay, kita actually dah mula kata apa, explore the possibility untuk print organ menggunakan 3D printing. Macam mana dia buat? Okay, dia menggunakan kata apa, the basis of biocompatible plastic. Compatible, so, kalau masuk dalam badan, dia integrate lah dengan apa badan kita. Okay, and then bila ada biocompatible plastic tu, dia just buat sebagai basis ataupun skeletal form of the organs. Okay, kemudian baru dia kata apa, layerkan dengan sel yang sebenar, sel manusia yang sebenar. Dan lepas dah layerkan sel tu, baru dia letak tepi, biarkan organ tu grow. Yang ni masih belum lagi fully printed lah basically. Dia cuma print the basic the skeletal, okay, biarkan dia grow organically. Okay, but again, okay, nampak menarik lah sebab in terms of benefit, sangatlah membantu kita punya industri healthcare. Okay, kita akan kurang casualty disebabkan tak cukup organ. Okay, in the future akan ada organ yang kita boleh produce sendiri dan just replace organ lama dengan organ yang baru. Okay, tapi selain orang kata apa, selain terus untuk purpose of organ transplant, okay, actually organ printing ni dah mula sekarang dah pun. Okay, dah mula sekarang, tapi untuk purpose of surgical training. So orang-orang yang
kalau kata mungkin doktor-doktor baru, okay, yang baru nak merasa hidup menjadi seorang pakar bedah, dia akan praktis dulu dengan organ-organ yang palsu ni lah, okay, yang printed organs ni. Okay. And then ada another kata apa aspek lain yang boleh digunakan untuk apa organ printing ni adalah dalam kategori pharmaceutical research. Okay, sebab macam sekarang ni kan, okay, kalau kata kita cerita pasal vaksin, nak buat vaksin ni, kita memerlukan uji kaji kepada manusia. And of course lah nak kena test apa kesan ataupun apa side effect vaksin tu kepada actual human, berkesan ke tidak ataupun membau maut. Okay, sebab ada juga berita-berita yang katakan cucuk vaksin 5 orang mati, tak silap adalah berita tu. Okay. So dengan adanya kata apa organ printing ni, kita boleh try beforehand. Kita test kita punya drugs, kita punya ubat-ubat, kita punya vaksin, apa efek dia kepada human body. Kita just test kepada organ yang printed ni tadi. Menarik ke tidak tuan-tuan dan puan-puan? Kalau lah lemak tu organ boleh print dah. Ya Rabbi ya salam. Kenapa nak print lemak? Okay, kita nak sedut lemak. Lemak dah banyak, tak payah print dah Tuan Jordan. Okay. Right? Tapi at this moment, okay, the regulation punya part lah. Regulation punya part masih lagi fokus sebenarnya kepada the equipment untuk print organ tu. Okay, belum lagi kepada finish product sebab masih lagi baby stages sangat. Dan ini bukan benda main-main lah, bukan benda mudah untuk buat sebab melibatkan nyawa manusia. Okay, kalau macam drone punya delivery tadi tu, it's just a mechanical thing, tak ada masalah. Okay, cepat je kalau nak try. Tapi bila organ ni, at this point pun masih lagi evaluate equipment to itself. Okay, belum lagi the organs. And in terms of regulation, okay, hanya 2 negara saja dekat dunia ni yang dah kata apa dah create dia punya regulation untuk organ printing, iaitu Jepun dan juga South Korea, okay, yang ada regulation untuk bioprinting. Okay, kita panggil printing untuk organ ni sebagai bioprinting. So, efek kepada market. Ini nak kena future punya projection. Kita akan tengoklah company-company yang terlibat dalam healthcare. Okay, ada satu company yang tadi tu dah macam involved dalam grafting punya baca. Dalam grup alumni Wyckoff adalah baca company apa tu. Okay. Ada something similar lah. Okay. Company yang maybe tech based tapi healthcare technology. Okay. Healthcare technology. At this moment, kalau dekat dalam Malaysia ni, healthcare technology yang ada barulah kata apa cloud monitoring system. Ada by this one company namanya Upress. Penny stocks lah. Nak pergi cari pula esok Okay, apa dia buat? Dia ada sistem untuk monitor patient dekat rumah. Everything is cloud based. Doktor hanya perlu monitor based on that information daripada cloud tu sahaja. We are going into exciting direction. Kalau kita complement balik dengan megatrend sebelum ni, okay, yang saya kongsikan, kita akan ada banyak orang tua dekat dunia ni later on. Okay, disebabkan improvement of technology macam ni lah. So, berkait rapat. Okay. Seremban clear. Uish, baru jawab ke Ustaz Farid? Alright. Okay. So, the next one. Okay. Ini adalah third point. Prediction yang keempat. This one. For those yang pernah masuk kelas asas kita will know this immediately. Okay. Beyond Meat. Okay. Dijangkakan pada tahun 2030 kita akan kurang makan daging, but not for me lah Saya adalah seorang penggemar daging yang tegar. Mana mungkin boleh digantikan daging dengan benda lain. But itu saya punya personal preference. Tak boleh lah kata applicable untuk semua orang. Okay. But kata apa? The world is going towards environmentally conscious. Okay. The effect of untuk apa kita buat cattle, ternak binatang untuk dapatkan daging makanan ni, okay, effect dia kepada environment actually quite bad. Okay, sebab kita nak apa bakar sana sini, ada house gases punya release. Okay, so this movement is basically apa the movement untuk replace meat alternative ni gunakan plant based lah untuk cater kepada movement yang mementingkan environment ni lah.
selain golongan vegan yang tak makan daging. Okay. So we can see this prediction. Okay, at this moment company yang prominent tak banyak lah. Okay, business model dia punya revenue pun belum cukup, but it's growing. Okay, it's growing. Ada demand plant-based meat. Okay, macam Beyond Meat ni stock dia dekat US market. Okay. Tapi for all the talks yang kata nak save environment, okay, yang kata mungkin pengganti daging ni lebih berkhasiat, try to think of it this way lah. Kita nak buat daging ataupun pengganti daging ni, yang plant-based punya meat ni, ianya adalah highly processed food. Betul ke tidak? Okay. Dikatakan plant-based ground ni ada nutritional content yang inilah, okay, yang equivalent to real meat, raw meat. Okay. Tapi the whole process, okay, nak buat this meat it is actually a processed meat lah, highly processed meat. So the drawbacks tu ada dekat situ. Not exactly kata apa better for our health pun. Yang ini adalah kata apa daripada segi ni lah, daripada apa the cons. Tengok apa kekurangan dia. But in terms of growth, in terms of demand, yes, ada this demand. So kita boleh lah kata apa quote lah ada entrepreneur dekat dalam kita punya viewers pada malam ni nak buat business model baru, nak introduce Malaysian punya company, Malaysian owned company yang buat meat alternative. So boleh try venture from now. Okay, you have 10 years timeline untuk ini menjadi suatu trend. Okay, by 10 years benda mungkin tak perlu terlalu highly processed, maybe ada actually better, okay, nutrients kepada human body. So be prepared. Okay, this the predictions for 2030. Okay. Green bean lah banyak ya, veggie, vegan movement. Okay, habislah sindiket katil daging. Oh, tak teringat pula katil daging tu. Tapi tak boleh cek makan dah lah katil daging lepas ni Semua orang lepas ni tanam kacang soya. Okay, yang ni plant based ni dia pakai yang ni apa? No soy, no gluten. Tak pakai soya. Ha. Oh, the non-GMO project Beyond Meat ni, mungkin Beyond Meat ni sihat. Tapi cara dia buat the meat tu lah yang kita mungkin kena further look into. Okay. Alright. Jam sudah menunjukkan pukul 9. I think kita punya commercial break Yeah. So, break sebentar. Saya akan kembali selepas ini. Perasan tak dalam video tadi ada sedikit pembaharuan? Perasan tak Smart Saham dah ada logo baru? Wyckoff pun dapat logo baru. Itulah kita punya kata apa improvement untuk tahun 2021 ni ada facelift. Ingat kereta je ada facelift. Smart Saham pun ada facelift Okay. Tapi bukan sekadar kata apa facelift, bukan sekadar improvement daripada segi luaran saja. Okay, insyaAllah tahun 2021 ni, okay, kami di Smart Saham Academy akan membawakan lebih banyak value dan nilai-nilai ilmu-ilmu yang terbaik untuk anda semua. So keep on following us For those yang kalau kata interested nak belajar further dalam saham ni, boleh contact admin kita dan inquire about our classes. Okay, alright. So kita dah tengok 4 prediction tadi So kita nak tengok the next one. Okay, I think the next 4 kata apa prediction ni not really directly related kepada market lah so called. Okay. So dia ni just good to know, okay, untuk kita punya pengetahuan okay. So dia kata pada tahun 2030 nanti ada 1 bilion orang yang akan displaced, okay, by climate change. We will have to do a better job at welcoming and integrating refugees. Okay. So at this moment kalau sebut refugee, apa yang terlintas dalam fikiran kita? Rohingya.
Kalau Malaysia itself, memanglah kata apa, itu je lah refugee yang at the moment banyak menjadi sedikit kontroversi kadang-kadang terms of nak integrating tu. Okay, tak berapa tak berapa harmoni daripada segi social ekonomi daripada apa yang kita nampak sekarang. Ya, tapi inilah dia ceritanya. Yang cumanya yang Rohingya ni displaced by faktor lain, okay, sebabkan penindasan. So dia terpaksa lari tempat lain lah. Dan aku kata apa, the better nation ataupun the more fortunate nations, okay, should do a better job untuk welcoming and integrating refugees. Maksudnya kita nak kena mula kata apa, open lah, be open to all, okay, dan treat them as citizen. Okay, contoh lah macam sekarang yang Rohingya tu dekat belah sini. Tapi kalau kat belah-belah western sana sikit, okay, kita ada Syrian war refugee, betul ke tidak? Okay, so by 2030 nanti, okay, dikatakan yang Syrian refugee sekarang ni yang muda-muda ni, okay, akan come of age dan possibly ada good education background, dan diorang ni memerlukan somewhere untuk diorang utilize diorang punya diorang punya capacity tu. So tak mustahil refugee di western ni akan menjadi one of the CEOs pada waktu akan datang, sebab ramai sangat dan tak boleh dibiarkan mati macam tu je. The nations yang jaga refugee ni kena fikir satu cara untuk integrate. Right? Saya carnivore, mana nak cari daging lepas ni Tuan Akmal? Okay, jangan risau, insyaAllah. Okay, kalau kata di masa akan datang daging fully replace dengan meat alternative, Tuan Akmal buat bisnes daging real daging, jual mahal-mahal. Okay, sebab tak ada supply dah waktu tu. Gurau-gurau. Beli lembu sekarang, ternak, lagi 10 tahun daging tu jadi mahal walaupun bukan level Wagyu. Okay. Alright, so ni cerita climate change lah. Okay, kalau cerita pasal climate change ni memang daripada sejak azali lagi tak habis-habis. Okay, sampai sekarang ada orang still debate climate change ni hanyalah hoax. Tipu je, tak ada benda jadi apa pun. Tapi tengoklah gambar tu, kesian kita punya polar bear. Kecil je ais dia tinggal. Dah sangkut tak tahu nak pergi mana dah. Sebaik pandai berenang. Okay? Alright. So ni adalah trend prediction yang kelima. So kita tengok prediction yang keenam. Okay, polluters will have to pay to emit carbon dioxide. Okay, there will be a global price on carbon which will help make fossil fuel history. Is this the end untuk minyak? Okay, ni yang kata apa, nak tak nak, okay, kalau tak ada cerita pasal carbon dioxide punya emission ni pun, okay, minyak definitely is a finite resources, okay, memang akan habis pun anyway. So tak kisahlah ada carbon dioxide punya tax ke, ada ke tidak, still along somewhere along the future, minyak tu akan habis. Kita kena be prepared for that. Akan ada masa yang government tak boleh lagi minta dividen daripada Petronas. Tapi mungkinlah Petronas boleh adapt, okay, tukarlah dia punya prepare from now, dia punya business model untuk korek renewable energy, okay, yang bagi less pollution. So, apa dia idea ni? Idea untuk carbon have to pay to emit carbon dioxide ni, ataupun term lainnya, mungkin you all pernah dengar carbon tax. So, negara-negara yang mengimplementkan carbon tax ni, basically apa dia buat, dia charge setiap syarikat ni ataupun company-company yang mengeluarkan carbon dioxide ni, okay, dia akan ukur berapa banyak CO2 yang you release, okay, dan you will be taxed based on that. So ini adalah effort untuk mengurangkan pencemaran udara, which relate balik dengan prediction kita yang sebelum ni. Ya, ada global climate change tu. Ini sebab dia predict benda tu akan jadi, dia cuba nak hentikan sekarang, but a bit too late lah, I would say. Itu cara pertama. Okay. Cara yang kedua, selain daripada yang tu macam tax per use kan, yang ni dia actually boleh a country boleh buat satu permit. Okay. Permit tu akan specify
Okay, you hanya ada this cap. Ada banyak ni saja yang you boleh release carbon dioxide. Dalam bentuk permit lah. Okay. The interesting thing is, okay, diorang actually allow the companies untuk trade the permit. Okay, maksudnya katalah ada company A ni kan, dia dapat permit untuk keluarkan CO2 tu mungkin dalam 5 million dia punya nomination. Gas ni lupa dah. Okay, 5 million unit lah 5 million unit. Ada tak chemical engineer dekat sini, saya dah lupa lah. Okay. So katalah kalau dia bagi permit dekat satu company ni, dia punya maximum CO2 release adalah 5 million unit. Tapi company ni hanya mengeluarkan lebih kurang 3 juta unit CO2 saja. Itu bermakna dia ada baki 2 juta unit, betul ke tidak? Okay, dan 2 juta ni actually dia boleh trade ataupun dia boleh jual dekat company lain yang memerlukan release level yang lagi tinggi. Mungkin company B kalau diberi 5 juta unit tak cukup, dia perlukan additional lagi 2-3 juta. Okay, dia boleh beli permit ni daripada company A ni tadi. So berlakulah satu trading system which I will not be surprised kalau benda ni dijadikan sebagai komoditi. Okay, kita actually boleh trade macam dekat stock market tu. Yang sekarang ni apa benda je orang tak trade, betul ke tidak? Okay. Benda yang tak ada diadakan dalam bentuk CFD, so trade juga. So kata apa? Possibly there will be something like that lah. Okay. BTU, terima kasih bos. Saya engineer mechanical maafkan saya. Okay. BTU. Okay. So ni adalah kata apa berkenaan dengan carbon tax. So efek lain kepada market macam saya cerita tadi tu adalah kata apa the imminent end of fuels, fossil fuels. Gonna be prepared for that, right? So prediction yang ke-7. Yang ni a bit kata apa overboard sikit lah. But I think kata apa kalau bercerita pasal nak pergi planet Marikh ni dah lama lah kan, orang berangan-angan. Okay, but somebody actually working on that. Elon Musk. Dia cuba untuk the journey begin dengan dia punya the obsession nak buat roket yang boleh pergi dan balik semula. So itu dia kata apa dia punya the beginning of the idea untuk pergi ke planet Marikh ni. Okay. Scientists will have worked out how to keep you healthy in space. The start of journey to find alien life. Yang ni tak apalah kot kita tunggu daripada tahun 1995 nak dapat kereta terbang pada tahun 2020 pun tak dapat. So kita ada 10 ataupun 10 tahun lagi untuk tengok the possibility orang pergi hidup, actually hidup dekat Mars, bukan setakat pergi je. Pergi dah, kita dah hantar lah kita punya drone, kita punya rover. Okay. Property on Mars pula. Okay. Jom trade CFD untuk kerajinan. Allahu Akbar. Menarik idea tu I'm trying to own something that I don't have. But I have to create it first. Okay, in the form of imaginary kerajinan. Okay, itulah dia. Alright. So, kalau kata benda ni jadi pun, it's nice. But, tak tahulah. This one doesn't excite me that much lah. Kalau nak kata nak pergi Mars tu. Mungkin space journey, okay. But to migrate there, could take us, orang kata apa, very, very long way lagi lah. But we'll never know kan. Okay, the pace of how technology evolve these days. Okay, apa benda je yang tak possible. Betul ke tidak? Okay. Ni cerita kalau nak pergi planet Marikh. Ada sesiapa di sini yang eager, yang semangat ataupun excited nak pergi planet Marikh ni? Ada ke? Ada lot lelong pula. Okay, lot lelong dekat planet Marikh. Macam-macam je lah you all ni Aduh, okay, lot lidi. Jangan buat lot lidi pula kat planet Marikh. Nanti nak bagi pembagian harta pusaka tu mampu keras. Yang ada dekat bumi ni pun tak settle. Nak buat dekat lot lidi dekat Marikh pula. Jangan buat hal Right. Okay. Tak ada yang menjawab excited nak pergi Marikh. Yang betul lah tu
is something yang we probably couldn't imagine yet lah. Belum sampai, tak tercapai dek akal lagi lah untuk kita pindah dan duduk mari. Tapi you all kenal tak gambar ni daripada mana? Daripada movie. Multi-sub terus. Aduh. Oh, salah bos kan? BTU tu thermal lah. Okay, okay. Tak apa, tak apa. Kita kata apa, dah cover dah tadi. Kita panggil unit je. Ini gambar ni daripada movie The Martian. Dari siapa yang berlakon tu? Matt Damon. Matt Damon. Dia ceritanya dia stranded dekat sana. Okay. Dia buatlah dia punya greenhouse. Dia tanam kentang kalau tak silap. Kan potato tu kalau tak silap. Dan dia cultivate kentang tu asalnya daripada dia punya pupu. Memory serve me correctly. Okay, so kalau kata kita nak migrate pergi Mars, pergi Mareh, tak nak lah. Kita mula cucuk tanam menggunakan resources yang macam tu. Better be prepared lah. Mimpi ke Mareh ada. Okay, alright. So the last one, what is the prediction for the last one? Okay, yang this one memang kata apa, just in terms of socio-economy lah. Okay, Western values will have been tested to the breaking point. Checks and balance that underpin our democracies must not be forgotten. Okay. Western values, I think dia nak cerita pasal demokrasi je. Macam sekarang ni kita kata apa, kebebasan bersuara, tapi along the way dia pun tak sure sangat apa yang dia nak sampaikan kepada breaking point tu tadi tu. Dia bukanlah Western values against Eastern punya values. Dia nak cerita pasal the changes in people's behavior. They no longer believe in demokrasi. Okay lah. Okay. Udara unit dia MOL. Wah, terima kasih Cikgu Akmal tolong jawabkan untuk saya. Okay, anyhow, ini adalah kata apa, 8 prediction untuk tahun 2030. Okay, so kalau kata kita recap balik daripada nombor 1 yang tadi tu, okay, yang kalau kata nak fokus on apa yang related kepada pasaran, direct. Okay, yang cerita drone tadi itulah, delivery by drone. Okay, we will have to look into those companies yang develop the drones. Okay, dan apa perubahan daripada segi regulation. Okay, yang Malaysia ni mungkin jauh lagi lah nak sampai this kind of thing. Okay, kita boleh look out kepada developed nation untuk buat terlebih dahulu. Okay, yang company yang kita sebut tadi tu Amazon, okay, under dia punya Prime Air punya subsidiary, okay, Amazon Prime Air. Okay, ada Wingcopter, ada Zipline. So I think ada kot video I'm not sure if it's actual video ataupun mock-up video yang menunjukkan how the delivery works menggunakan drones ni. Okay, order drone sampai depan pintu rumah. Okay. So sekarang ni kita order barang pakai Foodpanda, pakai GrabFood ataupun pakai Grab. Lepas ni even that pun akan digantikan dengan drone. Alright. Another orang kata apa, take away point, kena jadi capitalist yang for all the services tadi itulah. Kalau betul, okay, everything must be rented. Okay, kalau kita, dia boleh jadi dua situasi lah. Sama ada memang the people will change and they embrace yang sebenarnya kita ni tak perlu ada banyak-banyak harta. Okay, apa kalau kita nak, kita cuma sewa. Ataupun memang the power that be by that time memang tak membenarkan apa-apa untuk dibeli oleh the people. Ini ekstrim sikit lah kalau nak buat movie boleh. Macam komunis sikit lah. Itulah dia. Okay. So itu daripada first punya prediction. Okay, yang second prediction, US power shift kepada negara-negara lain, okay, China and India namely. Okay, and then 3D organ printing, okay, and this one definitely tech sector dan healthcare sector. So healthcare punya companies have to be innovative and be more heavily involved dalam teknologi untuk organ printing. There is the trend and demand for that. Then number 4 tadi, meat replacement. Okay, terus bagi gambar company apa,
gambar produk dan ada nama company dia besar-besar. Kalau ni saya tak induce apa-apa buying saya cuma letak gambar daging tu saja. So, itu contoh company yang buat that kind of product. Okay. Then kata apa yang refugee, okay, carbon tax lah lagi tu planet Mareh dengan Western value. So ini adalah 8 prediction untuk dunia apa yang akan berubah pada tahun 2030 nanti. Okay, saya harap sedikit sebanyak dapat kata apa prepare lah. Okay, kita ada time frame 10 tahun ni. Okay, ada time frame 10 tahun. Whether you want to be the investor or you want to be the entrepreneur ataupun yang the service provider, okay, kita ada tempoh 10 tahun. Okay, sebab orang kata apa, ini adalah actual research yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. So ada weightage kat dalam research ni. Okay, nak tak nak mesti ada some kind of development ataupun the push untuk make it happen. Okay, since dia dah masuk dalam research and ada prototype pun anyway. Okay, so kita actually boleh expect lah 8 prediction ni akan berlaku pada tahun 2030. Okay. Alright, I hope this knowledge is useful to all. Okay, kalau yang masuk lambat boleh dengar daripada awal sampai habis dan boleh kongsi-kongsikan. Okay, jemputlah rakan-rakan anda, family, pengikut-pengikut di Facebook untuk follow smartsaham.com sebab kita macam saya cakap tadi dah ada facelift. Kita punya niat, kita punya apa azam tahun baru 2021 ni di smartsaham.com untuk beri lebih banyak value kepada anda. Okay. Right. Ada apa-apa lagi ke Tuan CTO kita dikongsikan kepada pendengar? Okay. Kita akan bagi QR code untuk you all scan. Okay, untuk you all scan bagi feedback ni. Okay, sebab as usual, kita punya program Bursa Cicak ni dibawakan dengan kerjasama Bursa Malaysia Eye. So kalau you all bagi feedback yang bagus, pun kita akan semangat lagi untuk bagi konten yang lagi power. Okay. Alright. Anything else? Itu saja tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi kita pada malam ini. Okay. I hope I will see you guys again and sangatlah seronok dan gembira untuk berkongsi banyak lagi ilmu-ilmu kepada you all. Alright. I end my session tonight with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.